mina kira ka kira le fois ça londo fait no me bulu do to avec Congo kono après avec Congo dira to bu ba ko loup les loups allez dire loup tout kono wulu allez ka sagat bera do ka bakoroni le mine ka bakoroni mine abna bakoroni ndum aya mine ki to aka bakoroni tigi nana kana luni be ka ko aka bala ala ka daji luni ma luni go iga barami ge buna dama de ni kai ala ne kale kene hari jege mina dum ina ne empêcher ka balika bonima ne ka dum ni ma iga barami ga kai ayo fo ba saga gbena ka burula daraki ila ke etoni wulu fara tuna ko he imanga etoni ya makana de iganga etoni mo mi nani ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam afle maka je bebi ka ala kira lambe mo bi ka tubi ka ta do islamia la ala kira ka kuma ka koso ka ala yoro iganga kama ko ya olela ne wulu ka kuma ka o mangi etoni ala kira kan kira ya bonya o le kan etoni sallallahu alaihi wasallam ja on ti kira valeur lo ali bigaw olu bi kira fe o lani bala abi anu munu kira adamade ala kira ye adamade an kan ga yere jatele komi kira parce que valeur do bora kira la ka ki anu la kira ye adamade anu ye adamade o koso islamé anya jija ko do be kana to ika yala islamé kana ko glale kana ko tan ali ni mo be furusi kana mo de no yi wele ta kuma furu nyogo ni nyogo che furu ta mana mais furu sa akene ne ti sei ndati do ala aga ketini mi ba tu mi adresse ka adresse jelula ka adresse enfant jelula na mbamso jelu ni furu ka bisa jelu nu ya ti ka ta furu sa ya farte aw bi ko kla aw ti ko tien parce que là tara ka ta tieni o bina fa mo bi solo ka tara parce que il faut avoir honte d'aller dire o bina mo le nyini nu mi nyina ya fa teta ale mi ya tia re ta aburana ka ta furu sa donc kan ha ni hakilina nyumale kada sislamoma parce que ku bi ka damati me furu bi ka samana mana kula fu kada muga ala me furu sa se ka ta fo de am go nyina ko na saw abi mo go le nyina ko ka ta le woro bi jay goro ne tira ta kanai nti ta ndati do ala furu sa kenen ti bla kenen ka kali islamola ala kan mana dam alhamdulillah rabbil alamin o kofe kwa ana sundo kuka sundo manai sundo man islamé wallahi la fera ko sumalo dans une semaine ibi mo chama arana docteur sura moi j'étais à l'hôpital mais me contrôler et faire ma tension mais tant qu'on a joli que j'ai problème de foie j'ai problème de poumon j'ai problème de qu'on a joli au comment nous chama ta arrangé ou il y a docteur j'étais comment à cause docteur tu sais moi le problème que moi j'ai là quand je marche un peu seulement vertigineux docteur va ici ele manga sundu parce que à ma consultation elle dame folo de aller la consulter dit qu'on a docteur so tanye donc tu fera aller comme aller mi fon abo le semaine donc ele manga sundu aller betaka te ole qui pouvait figéner abina sumi doni flale à ma atalo akana sun keti ani ce qui me fait mal en plus en dogo muso mu sundu ana dogo cheni mu sundu ana ande muso mu sundu ana ande je mu sundu ibina taye bamso le bamso le ba fuga taya ko ima yi fasala kana sundo sini here ibita ye ko le tonyo nu be ka boniye sunda bla la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi la ilaha illallah ala kan do ala kalimana dama alhamdulillah rabbil alamin ambal manche ni here bay ni buna de made fatula domi ala kira yafo durana ko ay ala wele dawatul ilay aya bolo jaga ala dedi ande muso min bana anga ba magato min bana ana fami min bana ana ga tagama min tagala ni ko ay ala wele koro jumay ala
anu bɛ fɛ ne bɛ fɛ i ka hinɛ a la ala anu bɛ fɛ ne bɛ fɛ i ka makari a la i ka don alijinɛ na ala ne bɛ fɛ i ka hinɛ a la i ka fara i ka mɔgɔw kan mɔgɔ min i hinɛ ne olu la ka don alijinɛ na a banna sinon an ɲɛ b'an na nin mɔgɔ si ka baara tɛ se k'i don alijinɛ na ni ala y'a hinɛ ma fara kan adamaden jurumutɔ de ye mais cɛ dɔ delila k'a kɛ cɛ nin Allahu Taala ye bonya min k'a ye a ka san 100 le kɛ a bɛ ala bato la a taara kungo kɔnɔ ka taa don kuluwo la a tora kuluwo la a bɛ selikɛ la a tora a ye ala bato la Allahu Taala ka lajini i n'a fɔ lajini a ka lajini dɔ déplacer ka taa cɛ ni encercler ka taa kulu ni encercler ça fait le gars il peut plus sortir il est bloqué là-bas san 100 a bɛ ala bato la a tora ala bato de la san 100 a bɛ ala bato la ja n'a ka ten biri dugukolo kɔ kan sujud la a bɛ kumakan dɔ fɔ Jibril de tɛmɛtɔ nana ka cɛ nin ka kumakan lamɛn kana baro kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ nin bɛ mun de fɔ ja n'a ye sujudu bɛ a tora ka ala bato la san 100 a bɛ ala bato la san 200 a bɛ ala bato la yanni san 100 bɛ dafa ala nana yirisun dɔ déplacer ka taa yirisun turu fara kan yiri den b'a la n'a ka yiriden bɔ bi ka dom sini a bɛna yiriden kula wɛrɛ de ye a b'o dom i b'a sɔrɔ kunun ta ka di ni kunna sini ta ye kunna sini ta ka di ni o kɔfɛ ta ye cɛ nin b'a ka seliji ta a bɛ il y a tout là-bas fɛn minnu bɛ yen a bɛ yiriden de dom a bɛ ala bato kɛ la san 200 bɛ yen san 300 bɛ yen san 400 a bɛ yen bon alhamdulillah an bɛna loya komi selika ça reste 9 minutes 8 minutes bon dɔw kan ka seliji ta komi an kumana sisan a ye taa seliji ta dɛ ni seliji tira dɔrɔn